Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini pengajian kitab Waraqat secara virtual memasuki pertemuan yang ke-13. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam mengaji, dan tentunya walaupun secara virtual menjadikan kita tetap semangat dalam mencari ilmu. Sebelumnya marilah kita membaca Fatihah bersama-sama. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi kirami wa ila jamil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa ulamil amin Husan Sultan al-Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila jami' mu'alifil kutubi wa syarihiyya musannifiyya wa ila jami' man azazana ilal muntaha Husan ila hadrati sahibi kitab Waraqat wa syarihiha Husan ila hadrati jami' arwahi mu'assisin hadatil ulama al-marhumin wa husan ila hadrati jami'i arwahi mu'assisi jami' Ahmad Hazim al-marhumin wa husan ila hadrati man fadha dara wa wana wa manaqamaha ra'yatam wa wasahum sya'ulillahi wa lana wa lahum wa la al-fadha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man naskhu lan anapun utawi nasakh. Fa maknahu mongko utawi manane nasakh lugatan ing dalem cara bahasane iku al-izalatu ngilangi. Secara bahasa nasakh itu bermakna menghilangkan. Yuqalu den ucapake apa nasakhatis syamsu audillah. Manane nasakhot ngilangake atau ngilangi apa syamsu srengenge audillah ing ayang-ayang. Idza azalathu ing dalem nalikane ngilangi apa syams ing dzil wa rafa'athu tegese ngilangi apa syams ing dzil bim bisyatiha kelawan bebere cahayane syams. Bim bisyatiha kelawan bebere cahayane syams. Ketika matahari itu muncul, maka bayang-bayang atau kegelapan itu akan hilang karena pancaran sinarnya. Wakilalan den dawake apa maknahu utai maknane nasyah iku anak lu mindah mingkoligim sanging ucapane wong akeh rupane pengucap nasahtu ma fil kitab. Nasahtu mindah sapa ingsun ma ing perkara fil kitab ing dalem kitab. Idza naqaltuhu ing dalem nalikane mindah sapa ingsun ing kitab biskali kitabatihi kelawan narokati tulisane kitab. Jadi secara bahasa nasakh itu mempunyai arti menghilangkan dan memindah. Wahadduhu utawi pelanggarane nasyah syar'an ing dalem cara syara'i iku al hitabu hitab. Hitab itu perkara yang
diperbincangkan, namanya hitop. Adalu atau hukum yang sedang dibicarakan. Ikwal hitobu hitop adalu kang nuduhake ala rofil hukmi ing atase ngilangake hukum atsabiti kang tetep bil hitobi kelawan hitop al mutaqaddimi kang dingin, ya menghilangkan hukum secara syara. Nasa ada menghilangkan hukum yang sudah tetap dengan hukum yang telah lalu. Ala wajhin ing atase dalan ala wajhin ing atase dalan suwiji. Laulahu lamun ora ana utawi Laulahu lamun ora ana utawi hitop iku lakana yakti hitop al mutaqaddim, ya. Laulahu lamun ora ana utawi al hitop al mutaqaddimi iku lakana yakti ana apa hukum iku sabitan kang tetep ma'atarohihi sertane ma'atarohi sertane longgare hitop anhu sangking hukum, ya. Ketika tidak ada hitop atau yang menasah, yang mengganti, maka hukum itu akan tetap berlaku. Hadza utawi iki Hadza utawi iki hitop ad-dalu ala rafil hukum asabit iku haddun nasihi pelanggarane perkara kang busek kang ganti naseh iku haddun nasihi pelanggarane naseh wa yukhadhu lan den alab minhu saking had apa haddun nashi pelanggarane naseh, ya. Bi'annahu kelawan setuhune haddun nasih iku raful hukmi ngilangake hukum al-madhkuri kang den tutur bi hitopin kelawan hitop siji hitop kang awal ilal akhiri maring akhire ila akhirihi maring akhire hitop rafu ta'alluqihi tegese ngilangake hubungane hitop rafu ta'alluqihi tegese ngilangake rafu ta'alluqihi tegese ngilangake gumantunge hukum bil fi'li kelawan penggawean bahwasanya hitop itu menghilangkan hukum yang sudah terlaku dengan hitop sampai akhirnya, ya. Berarti hitop yang awal yang sabit dihilangkan dengan hitop yang lainnya tadi, ya. Itu maksudnya ada menghilangkan hubungan hukum dengan pekerjaan tadi. Fakhoroja mongko jabaake biqaulihi kelawan dawe musannaf ats-tsabiti kang tetep bil hitobi kelawan hitop apa raf'ul hukmi
Apa raful hukmi ngilangake hukum asabiti kang tetep bil baroati kelawan lebaran al asliyati kang asal. Jadi dikecualikan dari perkataan musonef tentang hitaf atau menghilangkan, yaitu menghilangnya hukum yang sudah tetap dengan baroatil asliyah. Baroatil asliyah itu kebebasan secara asal. Maksudnya ai adamit taklifi, tegese ora anane taklif. Taklif itu terkenanya seseorang terhadap hukum, ya. Terbebaninya seseorang terhadap hukum untuk melakukan dan meninggalkan perkara yang dilarang. Bisyai'in kelawan suwiji-wiji, Wabikaulina lan kelawan ucapane kita bihitabin kelawan hitab al-mahudi kang den alap min kalami saking kalame musannaf, ucapane musannaf itu pengarang kitab, apa arrafu bil mauti, apa arrafu ilangi hukum bil mauti sebab mati, wal jununi lan edan, ya, dan gila. Wa bi qaulihi lan kelawan ucapane musannaf ala wajhin ila akhirih, yaiku ucapan ala wajhin ila akhirih, apa ma perkara laukana lamun ono apa al hitabu hitab al awwalu kang pertama iku mughayyan kang den goyahi atau diakhiri bigoyatin kelawan goyah au mu'allalan, ya, goyah itu akhir, ya. Au mu'allalan utawa den ilati bimaknan kelawan makna, wa surrihalan den jelasake bil hitabi kelawan hitab atsani kang kaping pindho, bil muqtada kelawan den tatrapi hukum, apa dalika mengkono hitab. Jadi dikecualikan dari kalamnya musannaf sama ala wajhnya adalah hitab pertama yang ada goyah atau disifati dengan makna dan dijelaskan dengan hitab yang tsani. Jadi hitab yang kedua itu fungsinya sebagai penjelas, bukan menasakh hitab yang pertama. Fa innahu mongko setuhune hitab tsani iku la yusamma ora den arani apa hitab tsani, den arani ku nasikhon kang nasakh atau kang ganti, kang ngilangake lil awali maring atau kedue hitab kang pertama. Misaluhu yaiku sepadane contoh hitab tsani qauluhu ta'ala iku sepadane contoh hitab tsani qauluhu utai dawuh Allah Ta'ala hale maulur dan Allah rupanya dawuh idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Idza nudiya ing dalem nalikane den undang apa lis-sholati sholat mi yaumil jum'ati ing dalem dina Jum'ah min bimakna ing dalem yaumil jum'ati ing dalem dina Jum'ah fas'au mongko akeh-akeh nekani sira ila dzikrillahi maring salat, ya. Zikrillah di sini dalam kitab tafsir Jalalain ini diartikan ay as-shalah.
Wadaru lan ninggalono sira albaya ing dol tinuku. Ketika sholat Jumat itu sudah berkumandang, segeralah untuk melakukan sholat Jumat dan tinggalkanlah jual beli. Fatahrimul bai'i. Mongko utai keharamane adol tinuku mughayyan iku den goyahi, iku mughayyan den goyahi. Diakhiri bingkidho il Jum'ati kelawan rampungnya sholat Jum'ah. Ya, dalam ayat ini bahwasanya ketika sholat Jum'ah itu sudah berkumandang, ya, maka kalian segeralah melaksanakan sholat Jum'ah bagi laki-laki ya, dan meninggalkan jual beli. Nah, keharaman jual beli di sini itu berakhir ketika sholat Jum'ah sudah selesai. Wala yuqalu mongko ora den ucapake apa inna qaulahu setuhune dawuh Allah taala halim luhur senena Allah rupane dawuh fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabdagu min fadlillah al ayah. Fa idza qudiyat mong Faiza kudiyat mongko ing dalem nalikane rampung apa as-sholatu sholat fantasyiru mongko gumelara sira kabeh fil ardi ing dalem bumi wabtagu lan amre sira kabeh min fadlillah saking kanugrahane Gusti Allah. Nasikhun ya. Ayat wa idza qiyadis sholatu fantashiru fil ardi wabdagu min fadlillah iku nasikhun kang nasih ya. Menghilangkan lil awali iku nasikhun kang nasih lil awali maring ayat kang pertama. Ayat idza nudiya lis sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Nah, ini enggak boleh ya. Ayat ini tidak bisa dikatakan bahwasannya ayat idza nudiyatis sholatu fantashiru fil ardi fabtaghu min fadlillah ini sebagai ayat yang menasakh, mengganti hukum atau mengganti hukum ayat awal idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Bal bayana balik jelasake apa qaulu ta'ala fa idza qudiyatis sholat al ayah iku ghayata tahrim balik jelasake apa ayat atau qaulu ta'ala fa idza qudiyatis sholat lakhirihi jelasake ghayata tahrimi ing akhire keharaman. Ghayata tahrimi ing akhire keharaman jual beli. Ini bukan menasakh tapi malah menjelaskan. Wa kadza lan kaya mengkono-mengkono fala yuqalu apa qaul wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono fala yuqalu qauluhu ta'ala utawi dawuh Allah taala rupane dawuh wa hurrima alaikumus syaidul barri ila akhir. Wa hurrima lan den haramake alaikum ing atase sira kabeh apa syaidul barri beburone daratan madumtum ing dalem selagine langgeng sira kabeh iku hurman pira-pira wong kang ihram. Diharamkan bagi kalian semua untuk berburu hewan darat selagi kalian masih dalam keadaan ihram. La yuqalu ora kena den ucapake apa
nasakhahu nasah apa qauluhu ta'ala wa hurrima ila akhirih. Nasakhahu nasah ing hurrima, saya ulangi, la yuqalu ora kena den ucapake apa nasakhahu nasah ing qauluhu ta'ala wa hurrima alaikum ila akhirih, apa qauluhu ta'ala dawe Allah ta'ala halimuhul sedan Allah wa idza halaltum ila akhirih. Wa idza halaltum lan dalem nalikane mustahalul sira kabeh. Wa idza halaltum lan ing dalem nalikane mustahalul sira kabeh fastadu mongko beburon sira kabeh li anna tahrima krana setuhune keharaman lil ikhrami ke kedue wong kang ikhram. Wa qad zala lan teman-teman wis ilang apa ikhram, ya, bahwasanya ayat wa idza halaltum fastaudu ini bukan berarti ini menasah ayat yang pertama tadi wa hurrima alaikum. Ini wa hurrima alaikum itu ayat surat Al-Maidah ayat 96, ya. Wa idza halaltum ini ayat Al-Maidah ayat 2, ya. Jadi ayat wa idza halaltum ini tidak boleh dikatakan sebagai penasakh, ya, menghilangkan hukum dari ayat yang pertama tadi. Ayat ini maaf, ya. Ayat wa idza halaltum fastaudu ini tidak diartikan dinasakh dengan ayat hurrima alaikum as-saidu al-bahri ila akhirih. Saidul bahri ila akhirih. Wa kharaja lan kejaba biqouli kelawan ucapane musannif rupane ucar ma'atarohihi. Anhu apa ma perkara itasala kang sambung bil khitab kelawan khitab min sifatin saking sifat au syartin atau syarat au istisnain utawa istisna pengecualian. Ya, jadi kalau khitab yang kedua itu merupakan bersambungnya sifat atau syarat atau pengecualian, maka itu tidak bisa dikatakan ayat yang menasakh, ya, yang mengganti ayat sebelumnya. Ya, kira-kira seperti itu kajian pada pertemuan ke-13 ini. Semoga ada manfaatnya, kurang lebih mohon maaf. Semoga kita semua senantiasa diberi pertolongan oleh Allah dan dilindungi dari segala macam mara bahaya. Walafu minkum ila liqa' ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.